अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। तो खबर ये आ रही है कि वेस्ट बंगाल के जो ताजिर हैं वो लाइन में खड़े हैं बांग्लादेश आने के लिए भाई। जी हाँ, यही न्यूज़ मेरे तक भी यही पहुंची है और क्या बात है। और ये वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वही बात कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। और बांग्लादेश में जाने के लिए जो ताजिर हैं वेस्ट बंगाल के, वो क्यों लाइनों में खड़े हैं, वो क्यों बेताब है। ये बांग्लादेश की तरक्की जो है वो बताती है, बांग्लादेश जो कि ग्रो कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, ये बताती है कि उस बांग्लादेश ने मजबूर कर दिया ताजरों को लाइन में खड़ा होने का। भाई क्यों बनाए, पहले नहीं, हर कोई नहीं आ सकता, लाइन बनाओ और फिर हम देखेंगे जो लाइन में पहले होगा वो पहले आएगा। इस तरीके की पोजीशन जो है वो बांग्लादेश ने बना दी है ताजरों के लिए। तो चलें सबसे पहले आज के वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। টিউবের আজকের আয়োজনে সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। বাংলাদেশ কথায় নয় কাজে প্রমাণ দিল। এবার পশ্চিমবাংলার ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবাংলায় নয় বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প কারখানা স্থাপন করতে চায়। যেখানে পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো ফাঁকা পড়ে আছে সে জায়গায় তারা বাংলাদেশে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ করতে চায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা প্রশংসামূলক ভিডিও নিয়ে যখনই আমরা কোনো ভিডিও আপলোড করি তখনই পশ্চিমবাংলার একদল দর্শক এসে কমেন্টে বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য করে থাকে। তাদের কথা সারমর্ম হচ্ছে আমরা নাকি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি। আজকের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলেই বুঝে যাবেন আমরা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি নাকি আপনারা মনে মনে সুখ নিচ্ছেন। কেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবাংলায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠা না করে বাংলাদেশে চলে আসছে। লাইন ধরে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে চলে আসা নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আপনার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। অনুরোধ করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। चलें जी, भारतीय मीडिया का भी देख लेते हैं। ভারত নিজেদের চীনের বিকল্প হিসেবে পুরো বিশ্বে প্রচার করছে এবং বিশ্বকে বলছে চীনের পর বিশ্বের ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হতে যাচ্ছে ভারত। তাই বিদেশি কোম্পানিগুলো যেন ভারতে এসে বিনিয়োগ করে। এর জন্য ভারতীয় সরকার বিপুল পরিমাণে অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং স্মার্ট সিটির মতো বিভিন্ন ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ও অবকাঠামো তৈরি করেছে। ভারতের বিশাল জনসংখ্যাও চীনের বিকল্প হিসেবে গড়ে ওঠার পক্ষে ছিল ভারতের। তবে এখন দেখা যাচ্ছে ভারতের নিজেদের ঘরই ঠিক নেই। ভারতের ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে বাংলাদেশে এসে বিনিয়োগ করে ব্যবসা করতেই বেশি পছন্দ করছে। এতদিন দেখা গিয়েছিল ভারতের বড় বড় পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ভারত থেকে তাদের ব্যবসা বাংলাদেশে শিফট করে নিয়ে এসেছে। এবার তা অন্যান্য সেক্টরেও ছড়িয়ে গিয়েছে। ভারতের সকল বিজনেস টাইফুন তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট বাংলাদেশে স্থাপন করছে। বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় কোম্পানিগুলোর জন্য দুটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে ইতিমধ্যেই বহু ভারতীয় কোম্পানি তাদের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। এবার পশ্চিমবাংলার ব্যবসায়ীরাও চায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন, কলকাতার ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে তাদের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কলকাতা থেকে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসার আগ্রহ জানিয়েছে তারা। কলকাতার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ জুয়েলারি শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে কর অবকাশ, বিনিয়োগের প্রকৃতি, আমদানি রপ্তানি বিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। তারা ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, আইটি, শিক্ষা, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা, জাহাজ শিল্প ও সেবা খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দলের প্রধান বেঙ্গল চেম্বারের প্রেসিডেন্ট গৌতম রায় বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। পশ্চিমবাংলার ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায়, অথচ পশ্চিমবাংলায় তেমন কোনো রপ্তানিমুখী ভারী শিল্প নেই। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী অনেক চেষ্টা করেছেন গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের মতো পশ্চিমবাংলায়ও শিল্প কারখানা স্থাপন করতে, তবে তা যে খুব একটা আলোর মুখ দেখেনি তা পশ্চিমবাংলার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। যে পশ্চিমবাংলা নিজেই ঢুকছে বিনিয়োগের জন্য, সেই পশ্চিমবাংলার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে এসে বিনিয়োগের আগ্রহের কথা বলছে। ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ব্যবসায়ীরা কেন বাংলাদেশমুখী, কেন তারা নিজ দেশ ভারতে শিল্প কারখানা স্থাপন করাচ্ছে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে বেশি পছন্দ করছে, এ নিয়ে আলোচনা করছে ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ দীনেশ কে বরা। কি বলছেন তিনি, আসুন তা দেখি। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोलकाता, उनका विजिट हुआ है बांग्लादेश में और वो वहाँ पर इंजीनियरिंग, पावर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 5 डे का विजिट है BCCI का, यानी कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और बहुत सारे एरियाज़ में जो साथ में इंडस्ट्रिस्ट गए हैं वो वहाँ पर पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पर ओपन कर सकते हैं।
और कोशिश ये की जा रही कि बहुत सारे जो भारत के उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बांग्लादेश को ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रपोजिशन मानते हैं और वहाँ जाके उनको क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेबर भी चीप पड़ती है और फैसिलिटीज़ भी हैं SEZ के अंदर, तो उनका पहला प्रेफरेंस इंडिया ना होके देखा जाए तो इस समय बांग्लादेश बनता जा रहा है। বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবসা বান্ধব এবং ইউরোপ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ফ্রি ট্রেড সুবিধা আছে, ফলে রপ্তানি করা যায় সহজেই। অন্যদিকে ভারতের উল্টো চিত্র, ফলে ভারতের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে চলে আসছে। এবার পশ্চিমবাংলার ব্যবসায়ীরাও বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে চায়। পশ্চিমবাংলার সব বিনিয়োগ বাংলাদেশ চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করছে। আমরা জেগে জেগে স্বপ্ন নয়, বরং স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিচ্ছি। আর আপনারা বাংলাদেশকে ছোট মনে করে নিজেদের ধনী ভেবে মনে মনে সুখ নিচ্ছেন। चलें यार, एक चीज़ तो ये तय हो जाती है ना, एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है कि जब आपका देश जो है वो तरक्की कर रहा होता है तो कोई भी इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर्स होते हैं, ताजर होते हैं, तो उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो वही देश होता है जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो तरक्की कर रहा है। जो देश नीचे जा रहे हैं, जो देश डूब रहे हैं, वहाँ पर किसी ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके डूबना थोड़ी है, तो इन्वेस्टर वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली बांग्लादेश की तरफ ज़ाहिर है, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में से जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश में जाएं, वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको पता है वहाँ पर उनको बेनिफिट होगा। बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर बांग्लादेश वो ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश जो है वो फ्यूचर में जिस तरीके से राइजिंग टाइगर बनता जा रहा है, तो हर बंदे का दिल करता है, तो हर बंदे का। तो इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के जो इन्वेस्टर हैं, वहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश में जाएं, वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करें, वहाँ पर जाकर जो है अपना पैसा लगाएं। तो ये होता है, तो ये बांग्लादेश लोगों की मेहनत की वजह से है, उनकी हार्ड वर्किंग है, उनकी गुड पॉलिसीज़ हैं कि आज बांग्लादेश ने कोविड में देखिए कि जब 2-3 साल जो हैं पीछे कोविड के अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बांग्लादेश ने अपने आप को स्टेबल रखे, अपनी पोजीशंस जो है उसको गिरने नहीं दिया, अपनी इकॉनमी को जो है वो सहारा दिए रखे, वो गिरने नहीं दिया। तो उसके बाद हर बंदा जानता है कि बांग्लादेश जो है वो इन चीज़ों को, इन अफाद को हैंडल करना जो है वो जानता है, और बांग्लादेश में एबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो देयरफॉर एवरीवन वांट टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश, तो हर बंदे का दिल करता है कि वहाँ पर इन्वेस्ट करे, जो कि बांग्लादेश के लिए, गुड बांग्लादेश के लिए, इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है। तो आज का वीडियो यही था। आपने की मॉर्निंग और एक कमेंट बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और इस तरीके से प्रोग्रेस करते रहे। हमारी दुआएं आपके साथ।